Oke. Hai, jotonono sari kaham sabat salne lengla mane jotono jani jano kono tanglaina thaklayo aboni bisingose coronani yaksiyagra kabangma restriction rokni bisingo जों jotono kaham korungno tanglaina dai jani jano kono tanglaina thaklayo जों sini viewers ko kisan nasing layono aboni yaklono जों sini main panda bakha जों agut lainai terus viewers फाइदोंबा जों 8-9 जना viewers नि बागै किसान नासिंलायनाय बरफ फाइमानि याकुलो जों दिनै टक सालायमु बय परिलायमु लाइभ सुनो जों जें थाङा ओके खादे जों लाइबानो आता चिनो लाइभ सुनो नाय तंलाय जतो खाका हामनु पुरखा आंनि हामजाखा खुलुममा दाय चिबाय या फारो खादे जों जोंनि टिभिनि पानलानो जों जेंनानि बदल थांनानै आगिनो साख्लायजाक दंमोननिहाय दिनै सिनि लाइभ सुनि पारपास ओंखा सिनि दिप्रासा लुकुरकनो स्पेसियली सिख्ला रकनो बय परिमुं बिजाब परिमुंखौ बबा हायखे एनकारेज खालायोमोन बिजाब परिमुंखौनो बाहायखे जों कायसा हेबिट हिसाबै जों फोरोङै रही माननो सिनि दिप्रासा लुकुरकनो दिनै दिप्रासा सिख्ला रकनो बिसिनो आबो चिनो नाहारमुं दा आबोनो नाहारैनो जों जिकुन सापान्नानो जों जें सालायखा जे बय तामुङै परिनानै ना बय परिखे सिनि तामो बेनिफिट आबरकनो सिलायनानै नायलायनानै बुथिलायनानै आबदुरकनो तैनो जों दिनै सालायना फायदे पान्डावा आनि लगी दङ सालब्रम आनि लगी दंनाय आनो लगिरनाय सिनि आटा बिप्लब लामसका आटानो हामबाय bahasa sini barat hak kotoni rajdhani tongtote boseng bai kereng phiu kahina hai bono haina hai hamba bini jora kesep ni bisungi kono bo jora no romani bagi faida heka ata tini ni sini je bijab porilaini ba bijab tangi porinani nang aborokno sengterek terek tanglainai tai abono buchilaimani kisan buchi nalaimani ulo जों चिनि दिनैनि जे बुक रिभिउ जों बुक बखा जों थांलायबाय फायदे हेका आता ननो जरानो याफारो दाय जों न किसिसा बिजाब परिमानि रकनो तुयो जों किसिसा जोंनो कक्कासे थायो किसा साइखिनो बेलायके हामबाय ताकुब सजल जरा काहाम याफामा बागै दिनै जों ताकुब बुकुब जत नाय दंनाय रकनो हाखिनो सावन सुबु tabok sini jora kabangma rengani siwani jora wo sung sok haika engke jora gothogyani bangai sini para rogo kabangma sikla ro sini takuk bukhuk ro tabok bithi salayei drug salayei lengka ore pore engai kisah misah pore jak pore nai kereng rogo hopung sapung Facebook WhatsApp YouTube bo walai layei खाखेलै दंलाय मानिसाय किसा बय परेवै देजों किसा रोंलाय मा सिलाय मा दुनियानि बरक था कतरनि बरक बुसुक दरखे बुसकागो यापरे सेवै दं जों ताबक सानो तमा कक सालाय दं बैले भाइके ताबक हाया कावै मंगल ग्रह थांनो हिसि वासक दं जों ताबक तमा दरनेर कक साय दं अमुति हाय मानै जों सिवानि बांगै नो बय परेवा नां tabok omuti hai kok sathanio hongke mas halai ta yaphan ya khurei no je chini tabok ni present education system ni through te borok busuk rengnai joto PhD khlainai joto
মানে गोरों ओंनाय ग्रेजुएट मांनाय पोस्ट ग्रेजुएट मांनाय अमुति कोनो कक रइदो तो माने हिंखे पराय माने बेसिक पार्पस खा नों निनि वासक मुंनो बै बै बाहायखे गोरों रनाय abo nung ni je sei phan buino sal han ke buino kereng kha hai ke bui wa sok mani no phan sei jak no nung pore wi kereng ma kha okay omuti hai wa sok mung kereng lai la han ti si khorok sa te khorok sa ni no seng sereng lai mau tabok ani thane ni aro mung sa si sereng jang nai kereng ke nung la tane ani kok hingga hakai ne kelang ma borok kereng borok ro kebang ma kok thai sei kelang ma no जों सिनि साइ गोरों हिवा सगै जों बरंनो परायलायला हांकेसि जों सिलायनाय दैबो बसकाङो लामा हिंगानि लामा जों काहांखे दुंनाय बसकाङो काहांखे हिंलाय मानाय जत ताकु बिखौ थासाखै हायनि बाङैनो ताबक सिनि particularly young generation rocks right from सिमिनो जों परायवानि लय खायलायानि बाथा ओंखे अमुति है बाता तोले जों गोबां मा बरक सिबो फिया बाताबो ककंखा भाइके पासे नाय तो मा परे नाय हाइसिया दे बात ओंखे हाइनि बाङैनो आं वा सुगमनि के हाय ताबक जों कयेक दिन सकां जिनि माने इलेक्शन पाइद्र रक इलेक्शन जरा रक जों बयबे वालाय बुलाय दुकान सबायलाय अमुति हे रक लुखा ओंखे फा जदि आसक गोबां दंला हांखे बा निनि फानो नों माने सालसा सामों गोबां तांथानिवो बय परे थानिवो ताबक नों बय 1 घन्टा कायसा परे मा जागोन 1 घन्टा कायनि परे वै फानो नों उनिनि फानो यूज खाइमाब्ले निनि फानो कायसा पॉजिटिव डायरेक्शन को माता इनके हायनि बाङैनो जिनि रायरक न सावानि मुसुगु जिनि ताखौ खुग्रुप न पार्टिकुलारली बखावो हाजाक मोंसि तंगानि नांतो इनके उ हाजाक मोंला बाहायके फायनाय सिखे सि फायनाय दिनि नों आनो सियाखे नोंला आनो बाहायके हाजाक नायबा नों दिनि आनो बसकाङो मालाया फानो आनो हासालो फानो इ अर ताकु बिप्लब दं हि सिखेसि नों आनो हाजाक नाय माया सानाय इनके नों आनो सिसि सियाखे बाहायके माया सानाय हाजाक नायबा इनके सिनि हानो सिनि बरकनो हाजागानि इनके सिनि हानि कक सिवा नाङो सिनि बरकनि कक सिवा इनके बाहायके सिसिनाय सिनि नाना दादुस्र कोले गोबां मा केरान कक्टमारक साइक्लांखा ताबकनि जों सिनि सिक्लारक बुसक जों केरान कक्टमा सि आंसिया इनके सिनि आइगेनि राजारकनि कक सिनि नाइथुस्र गोबां मा साइक्लांखा दिनै दिनो सिनि सिक्लारक सिनि ताकु बुखुब्रक बुसक आबोसि आबो ले आंसिया हायनि बाङैनो निनि उ हाजाक मोंनो यारं सुख्लाय रवानि बाङै सिनि लाइबुमानि ककनि सिमिनो पाजवानि मा ओंखे हायनि बाङैनो आं तिनि बय कायसा आंनि जे परेमानो नि रकनो बुक रवान मुसुबु हायनि बाङैनो जों तिनि बुक रिभिउ हि पाजा लायो उ बुक रिभिउ खा जेमन अबो बय दो आं किसा डिटेल कि फुनुकनाय बेखौ दो ओंखे अमो कायसा एक्चुअली एकय धरনের बय हाफानो माने ताबक आलका आलका जरावो आल माने सिजाक हबो खरं नोंनि अथरनि बय दंगो ओंखे अबो निरो नायमानो उ बयनो तुइनो जों कक सानाय ओंखे अमोखा त्रिपुरानि राजारक आइगे पैसा सनालांमानि बय दो ओंखे उ बयनो तुइ जों तिनो सानाय अरो ते कायसा आं सावानि मुसुगमानि ओंखे जों अरो हाकिता खाखादि जों निरगनो हिस्ट्रीनि फैक्ट्स फोरोंनानै नाय दङ अथवा साख्लायनि नाय दङ हाया उ बय आं परेवै किसा मिसा सिलाहा इनके निरगनो आं परवान मुसुगमानि बाङै उ बय तमा काहामानै दं सिजागनाय मानै दं बनो निरग बाय किसा साख्लायलाय मानिसि ओके आदा नोंगरा जेदा ककनि पुलाव सानानि नायमानि हिंको अबनो जे जों सिनि तिरप्रा हानो हामजाक लायो तिरप्रा हानि बागै जों गोबां कक सालायो पदरे पद सामु खायलायो हायफानो सिनि अ हामो हामजाक मानि अबनि यारुं सोंतेबो सुक्लायलाय मानो सिनि हामजाक मानो सोंतेबो क्राकखे फुनुक्लाय मानो सिनि हामजाक मानि बागै सोंतेबो क्राक सामु खायलाय माननाय आप्रुनो जेफ्रु जे हानो नों हामजागै दङ बिनि रिलेटेड जे इनफरमेशन जत बांनाय
नों जत गोबांखौ सायमाननाय सिनाय बिनि लाइ बुमा आबरक नों जेफ्रो गोबांखौ हामके सराय सरायके सायमाननाय आबरनो जिनि हामि प्रति जिनि जे हामजाकमु जिनि जे यारुं सुरमु आबते बकराकनाय गाहामनाय आबनो साना नायब्ला ना आबो आमुति हायनो ओके ओंखा आबो हायसिनि लाइ बुमारकनो सिनानि बागै पदरे पद बिजाब दङ पदरे पद इनफरमेशन पदरे पद जागानि हयতো जों कालेक्ट खालायलाय मानो थिक आबाहायनो कायसा सिनि लाइ बुमानो दै सैजाक आबो हंखनो तारमाने रां फैसा इयाखाबा राजा बा बुबाग्रा रकनि जराव सिनि त्रिपुराखानि जे राजा बा त्रिपुराखानि बुबाग्रा रकनि जराव बरकनि जे रां फैसा बरक बाहायके सोनाबमानि तामो तामो सोनाबमानि बाहाय बाहायके खालायमानि अबनतयै जों एसेसा सिलायनाय अबनो गाहामखे रिसार्च खालायै सैजाक आबहाय कायसा बिजाबनि रिभिउनो तुबै जों दिनै नरकनि सिङाव फायलायमानि आटा तासिम अलरेडि नरकनो बुक रक फुनुखा आंहाय नाहाय आटानि बुखा थांनाय आटा ननाहाय नाहाय याफोरजों नोंहा बुक रिलेटेड रिभिउनि सामुंनो खालायगोन बेलायके हामबाय ओंखाय ताबक बय ओंखा अब आं फुनुक रखा बेखौ बय निबुम ओंखा दि कॉइनेज ऑफ त्रिपुरा दो कॉइनेज ऑफ त्रिपुरा nini with notes on the seal order decorations and medal of the state okay sine inka MG Roads and SK Bose okay boy actually 2000 boy nini sapok jago 2002 by Mira Bose Publishers কিন্তু বই আজকাল দিনো আউট অফ স্টক नों Amazon रक जेकुनु जागाव रुटुटु हांखे किनि निदिनो किन्तु बय मानिया तो हिंखे बयनो सैनाय खरक निनि बिसिं खरक सा SK Bose बयनो तेरैसानो एडिट भार्जन खालायखा अमो बहायनो बय टाइटेल सेम नो किन्तु बय हिंखे और अथर अंके खरक निनिबो मुंकरै खरक सासिबो मुं एडिटर किन्तु साकावो अंके खरक निनिबो मुं सिजा Nicholas G. Rhodes and Shankar Kumar Bose. खरक नैनो आइगेनि जे बय सिनाय अबनि बुमुंनो ओला सैजा दो इनका अबनो सेम पब्लिशर्स न पब्लिश खायो निने पब्लिशर्स निने पब्लिशर्स खा निने कोलकातानि बांलार पूर्वोत्तर प्रकाशना इनके अमोके 2019 नो पब्लिश्ड दो इनके बय हिंके निरो आजकाल लो रुतुगुई मानाय आं बय हिंके कलेक्टर बाजार नि हुते पायो निरो कलेक्टर बाजारो पाइला अंके अमो 800 इनके बय जेमन टाइटेल त्रिपुरा राजानि कॉइन नि कक सावो इनके त्रिपुरा राजानि कॉइन नि सम्पर्के जदि जों सालाया नि थांना अंके किसा सालायला हांके आं के हाके सावन मुसुगु ताबो त्रिपुरानि राजा जिनि राजमालावो गोबां जरानि कक साफानो त्रिपुरानि राजानि बय किन्तु आं किसा स्क्रीन शेयर खालायनो दो त्रिपुरानि राजा रक जेटा बय सैमानि हिंखे आरे रां पुचासना रोमान हिंखे बयो किन्तु रां निकक साजा गया दो पुचा निकक सिजागु त्रिपुरानि राजा रक पिला इनके त्रिपुरानि राजा रक जे पुचासना लंखा आरो नि बिसिं फार्स्ट राजा जे पुचासना रोनाय वंखा रत्नमाणिक्य 1464 ख्रीष्टाब्द हইতে 1489 ख्रीष्टाब्द जरा अमोखि एडी ग्रेगोरियन कैलेंडर निमते अब अंखाबनी वन ऑफ द फर्स्ट कॉइन तो इनके चिनि त्रिपुरानि राजानि जत्तो राङो नो कगवाजी बायमां नो सैजा कगवाजी अक्षर बायमां नो सैजा नंबर 1 कयटा कक आंजिटा सानाय सेकेंड नखा चिनि त्रिपुरानि राजानि पिल्लासकां
ni raja ni hoite rotno manikko pulas kang puja senaronan cengka hingke যত পয়সাও নো শকাব্দ সি সিজা বীরচন্দ্র মানিক্য ফাইমানি উলসি মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য 1869 সন রাজা সামানি উল নিনি আবো ত্রিপুরাব্দ সিজা হিংকে মহারাজা বীরচন্দ্র ফায়াকু সকাংনি যত রাং যত পয়সা যেটা চিনি মহারাজা সোনারমানি তে আল আইগেনি যতনি রাজা রক সোনারমানি আবংকে যত ইয়াক পাইছনা জাগমানি রত্ন মানিক্যনি চিমি পাঁচে ওই 1464 খ্রিস্টাব্দনি চিমি পাঁচে ওই যে রাং সোনা জাগো আমো যত নিনি নিনি ইয়াক পাইছনা জাগ কিন্তু মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য 1869 খ্রিস্টাব্দ নিনি রাজা সামানি উলো যে পয়সা সোনা রখা বহংকে ত্রিপুরাব্দ সিরওয়ানি পাজালাহা ও ত্রিপুরাব্দ নো নসং ইরিংহি সাইমানি একে নির হয়তো বারো আগরো ফিসা সংগনা পুইলা পয়েন যে ইস্যুগুং মানি বা খ্লাইজাক মানে রত্ন মানিক্যনি জরা বুবাগ্রা রত্ন মানিক্যনি জরাও 1466 আচ্ছা ও যে পয়েন আপরো যে সেনামজাক মানে অব एक्चुअली बो मेटेरियल बाय सनामजाक आबर अपने कुन इनफरमेशन से माने जामान आबो तो उ जरावो जतो नो पैसा निनि रुपफाइ बाय सनामजाक बरक सिलभार हि होता इंग्रजी बाय के आमो सिलभार बाय सनामजाक के चिनि राजा रगनि जे रां सनार पैसा सनारो माने बिसिं गोबांमान रुपफाइ बाय मान जतो नो सनाजाक आरो नि बिसिं गोबांमान राजा रांसाक बायबो पयसा सोनारoi गलांखा आबनो आं किसा उलो सावन ओके आं अरो ताइ किसा सकां सावन नायमोन इनके चिनि इंग्राजी कैलेंडर ताबक जे 2021 हि हमानि बाय सकाब्द इनके 78 इयर्स फेर लायो दो ताबक सकाब्द जदि सपोज 1200 ला हांके ताबक 1200 बाय ताबक रत्नमानिक्यनि जरावो जों तमानुखा रत्नमानिक्यनि जरा सकाब्द बा जदि जों 78 जुग खाइलायला हांके निनि इंग्राजी इयार फाइ दो हंके त्रिपुराब्द बाय जदि 590 जुग खाइला हांके निनि इंग्राजी इयार फाइ आसो फेलाय दा सिकदे निनि सकाब्द बाय हंके जों 78 एड मा खाइयो हंके निनि त्रिपुराब्द बाय हंके 598 मार्क एड मा खाइयो आसो फेलाय दा हंके ताबो पुइलास कांजे पुचास नाजागो उ पुचानि कक किसा सालायला हांके ते किसा हयतोबा इंटरेस्ट दे इंलाय हंके जे जराव सनाजाक खा उरां जेमन अमो वन ऑफ द फर्स्ट कॉइन राजा बाय सनाजाक माने दो रत्न माने कुयांग लेफ्ट याग्रा दिगिनि आनि कारसार बुरि तमन लुकनाबले श्री श्री रत्न मानिक्य देव हिसिजा रत्न मानिक्य देव हिंके अरो बरक तुमा खलाइका काइसा सिंह याग्रा दिगि नाहजाके काइसा सुनालाय दो किन्तु उ रां सुनानाय उ रांनि जे माने छबि बाय उ जरावो जे बेंगल लो मिनि 1445 ख्रिस्टाब्देव जे मोहम्मद शाह तृतीय मोहम्मद शाह तंनाय बनि रांनि सिंह बाय चिनि उ राजानि सिंह 1464 ख्रिस्टाब्देव जे तंनाय आमो एकदम सलाय जाखाय हिंके निरो खाखानाय जे अमन तुमानि हाके सलायला हिंके आफु चिनि राजा रत्नमानिक्य उ बयो हिंके हाके सिजा जे बरक जे सनावानि गोरोंनो आयांनि बरकनो तोहि फाइमानि हिंके उ सनानाय बरक र राजा बाय दागे जागला हांके बरक हयतोबा आइगे उ मोहम्मद शाहनि पुजा सनानाय रक दे सनानाय रक दे बरक ने सियाबा बरक बति बनि हाय कसल खेनो उ सिंह याग्रा दिगे नाहजाके सिलेलहा सनालायलहा हिंके निनि उ रांनि जतनि उंक्लगो हिंके राजानि बुमुन सैरला हिंके ताबो अमो फर्स्ट कॉइन निनि जिता सनाजा हिंके ते काइसा कॉइन जों नायलायनाय अमो बुसलाय अमो हिंके चिनि रत्नमानिक्य नुसनारमानि
रत्नमाणिक को सोनारोमोन जागा अरो नायदि 14 खान लाइन दं दो इनके गोबांमा बर' खाखैनो साबो जे अमो तले चिनि चतुर माने 14 देवतानि कायसा कायसा मार हिसाबेसि अमनो हाखै ख्लायजाखा हि चिनि हिस्टोरियान रो खाखाव फियाबा उ जरावो चिनि जालाल आदिन मोहम्मद शाहनि जे बेंगल जे रां दंनाय फैसा दंनाय बनि आरो बो अमते के 14 खान दाग दं तारमाने उ जरावो जे रां सना लायनाय रक फैसा सना लायनाय रक हयतोबा कायसानि हुतिते कायसा किसा कपि ख्लाय दं लायना हाके मा सालायसिने ता अबनि जदि आं फटो फुनुक हांके किसा हामके उले अरके हाकेता नायदि इनका अरके तमा सिजाक नायदि अरके श्री श्री जुक्त रत्नमणिक्य देवा हि सिजाक उयां दिगि खेदो रांनि उक्लगं के तमा सिजाक श्री चतुर्दश देवा चंद्र पारा चरण पारा हि सिजाक ते साका 1386 इन सिजाक उयां के इनके अमोति हाइजे चिनि सलाइमानि रां अमो उ जरावो जे मुसलमान राजा रकनि रां बाय किसा सलाइमानि इनके ताबक ते कैसा और कक साथाय चिनि मैक्सिमम राजा न बनि पिचावो जत्तो राजा न बनि बुमुं कोले सिरो खानो इनके बरंनि रानि बुमुं रकबो मैक्सिमम राजा न सिरै कलांखा इनके जों अमो बायनो साइमानता जे बर' रानि सोबा सोबा दंमान যেমন উ পিচাও নাইদি রত্নমাণিক্যনি শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মহাদেবী হি সিজা শ্রী শ্রী রত্নমাণিক্য উকলগকে সিজা পার্বতী পরমেশ্বর চরণ পারা হি ওকে 1386 সাকা হি সিজা ওকে অমো বুনাইদি অমো ওকে নওয়াই হি সিজা नवाई निसी सॉरी अबोके नवाई या अबोके ताबक सिंहनि मुखाङो तिनि बरक इनके अमोके नरसिंह बाय बरक कम्पेयर खायदा हाके गोबां मानो बरक कइन श्रीलंका इनके अमनो निरक बाहायके वार्ड डॉक्यूमेंट फाइ हि जदि खाकाला हांके अमनो आं बय नि होइते तेसा कहाँ के परे वे कैसा कैसा माने आं टाइप थाइमानि आं निजे टाइप थाइमानि सि इनके उ जागाओ जे रेफरेंस नुगु उ बय परला किन रकमानाय उ अमति रकंखा बनि रेफरेंस उ पैसा तिनि दिनो अमति हे जागाओ तंगु ब्रिटिश म्यूजियम लंडन निनि निकोलास रोड्स लंडन बते ब्रॉग जागा इनके उ रां बरो बरो तिनि जरा तंग जदि सिवानि थांला हांके कयेकटा सोर्स आंनि रकनो साइ खनारनाय निनि रां तंगु ब्रिटिश म्यूजियम लंडन एस मुनेलान म्यूजियम फिट विलियम म्यूजियम कैम्ब्रिज इंडियन म्यूजियम कोलकाता दी अमेरिकन न्यूमिनिस्टिक सोसाइटी न्यूयॉर्क जेपी गोयेंका कोलकाता आईके केजरीवाल कोलकाता जौहर आचार्य अगरतला एसके बोस कोलकाता एनके बोड़ा कैलकाटा डॉक्टर एनसी चौधरी कोलकाता मिस्टर एंटन होल्ट आइसलैंड मिस्टर ओल्फ गैंग बेस्टन जर्मनी प्राइवेट कलेक्टर यूके ते निकोलास रोड लंडन उ बरकनि थानि जे कॉइन कलेक्शंस दंगु चिनि राजा रकनि आइगेनि बो आबो सि जोंनो बरक हाके उ कलेक्शन नि ऊपर बेस केसि उ बय सिजा नोंका म रत्नमाणिक्यनि उ बयो रत्नमाणिक्यनि आबो कायबसक बरक पैसा सैखा अंके रत्नमाणिक्यनि जरावो 39 39 खान पैसा बरक कलांखा सैयो नाय कायसा कायसा बुसक खलै 10 ग्राम अराउंड अमत्र जतो रुपायनि पैसा सै इनका अमो 10.40 ग्राम हाइता 10.26 ग्राम इनका नेक्स्ट इनका मुक्तमाणिक्य इनका मुकुट माणिक्य नि रां बहाय तंगमानि इनके बनि नेक्स्ट फाइका दैन्य माणिक्य बनि रां हाय तंगमानि इनके नायदि अब मैक्सिमम रांगोनो निनि माने सिंह रजाक दं
ও সিংহনি আকার আকৃতি আলাদা আলাদা নি রাজানি জরা আলাদা আলাদা ইনকে হাকে ফাইমানি ইনকে অরকে অমকে রানীনিবো মুং সিজাক নংহা কমলা দেবী চিনি রানীনিবো মুং দৈন্যমানিক্যনি জরাবো আচ্ছা আদা আঙরা কিছু সংরুক নাম মানে কি অবহায় যে যে রাজানি সিমি পুইলা কয়েন কাট রাখা ও রাজানি পরেনি সিমি কয়েন যত রাজা বা যত বুবা গ্রানো দা কয়েন কারখানা কাসাত থানি আবহাই কোনো গেপ তোরা তং আবহাই কোনো ইনফরমেশন রাখছেন মানে মান অবুকস হইতে ই আমার যত যে রাজা তংমানি যত নকারে খা কাসার মাজারো ব্রিটিশ নি পিরিয়ড কাইসা তংমানি উ জরাবো বো কালে কারে খা ব্রিটিশ সরকার এলাং খাতা কাইসা সেকাদে কাইসা কাইনি কয়েন কারে খা ইনকে টেকনিক্যালি নাইলা হাংকে রত্নমানিক কোনি উলো যারা রাজা সামাই র যতনো বরক নিবো মঙ্গই কয়েন তিখাই লাং খা ওকে ইনকে হাফানো তাবক যেমন নিনি যশু মানিক্য সেকেন্ড রেজিমো ব 1600 খ্রিস্টাব্দনি হইতে 1618 জরা ব রাজা সালাংখা হাফানো বনি ম্যাক্সিমাম কয়েন হিনকে নিনি 1600 খ্রিস্টাব্দ নবতি খাই রই পাই ইনকে মানে তাবক 1610 খ্রিস্টাব্দনি কোনো কয়েন করি হাইতা টেকনিক্যালি উ বয়ংকে সিকাদে ইনকে হাকিনো তাবক খরকসা রাজা যেমন গোবিন্দ মানিক্য দুইবার রাজা চালাহা ফার্স্ট জরাবো অঙ্কে 1600 নি হইতে 1660 হইতে 1661 এক বছর রাজা চালাংখা এনকে গোবিন্দ মানিক্য সেকেন্ড টাইম রাজা চামানিকে 1667 হইতে 1676 জরা দো এনকে বনি উ বয় রাং 1 2 3 4 5 5 খান রাং তঙ্গু আরো নি বিসিংও যতনো নিনি ও 1600 খ্রিস্টাব্দ নিব রাজা সামানি রাংমাংনো তংতা ও ব নেক্সট রিজমো ব যে রাজা সামানি বনিকে অর ও কয়েনো সিজাক অ্যাকচুয়ালি जों ভাইকি শিবা যেমন নিনি কয়েনো নিনি রাজার ডেট বু সিলাই কলাং যেমন অম সিজা সাকাব্দ সাকা হি সিজাক নাইদি ও রাং অর নাইদি সাকা হি সিজা 1420 1412 খ্রিস্টাব্দ হি সিজা নো ইনকে হাকেনো ই অরবু সিজাক সাকা হি সিজা ইনকে হাকেনো যত রাজা নিজে ই অর রক ইনকে তেসা ক্লিয়ার কে নুগা খাতা সাকা 1435 ইনকে উ রাজা তাবো হয়তোবা ব অম বছর 66 নম্বর না 66 নম্বর নিকে বসবা রাজা নি কয়েন ব 66 নম্বর হিকে ব দৈন্যমানিক্য 1490 খ্রিস্টাব্দ হইতে 1526 খ্রিস্টাব্দ জরা রাজা চালাংখা ওকে বনি ম্যাক্সিমাম কয়েন শকাব্দ 1412 শকাব্দ হইতে 1435 শকাব্দ জরা তংতা কাইথাম নুন মেইন ডেট কাইসা 1412 তে কাইসাংকে 1428 তে কাইসাংকে 1435 রাজা কাইসা ব তিন খান ডিফারেন্ট জরাও ও কয়েন ডেট কে সিরো হাইসা এনকে যত যে রাজা জানাই যত নো কুচালে সনা জলাং হাইসি আচ্ছা ওয়াইসাক রাং বা কয়েন সানাম জাকনানি চেংমানি উলা তাই কোনো রাজানি জরাও গেপ থাংলি আবো কন্টিনিউ সানাম জাকিনো থাকা না ওকে ओंखे ताइगे सांगरो सिनानि माने कबसे जे नों तो साखा पुइसा सनाम जाकनानि सें कुनि सिनि पुइसानि जे पुइसाव जे डेट बा जे इयार बा जे क्यालेन्डारनि बुमुं सिजाक माने आबंके शकाब्द ओके माने शकाब्द माने बांला जेना इयार निसें होनलाय ना कुनुला थादा ओंखे শকাব্দ বাই বঙ্গাব্দ একিয়া আচ্ছা শকাব্দ হংকে শশাঙ্ক স্টার্ট খাইমানেসি বঙ্গাব্দ হংকে 10 নি তাবক जों যে বঙ্গাব্দ হমানি আমো আলকাছে আচ্ছা বঙ্গাব্দ বাই শকাব্দ একিয়া ওকে হংকে তাবু ও
যে কয়েন কার জাফরু তো শতাব্দনি সিমি চেংমানি আবো হাইকে কাইবুসুক কয়েন কার মানি উলো বা বিসি কাইবুসুক উলো bo koen ni sini nini je tirprabdo ba tring o year ba o calendar no sini bubagra rok dongni puisao mention khlaika abo gra sagra abo sabano hingga abo saya tukang koekta jar angsak ni picha nung samani abo phuluk nai nadi koekta jaga angke mane asuk kaham ke tabok jora borok narak tongu sini borok rok bole phaloi akongoi paibai kha কিন্তু ফাতারনি borok rok narak mani mangi sitini jora sung omte ke lugui ma tongu nadi oboti rogo angke radha krishna rok phai khata sikade nadi upuisa busuk kaham ke tabok jora sejak to amake অনন্তমণি মানিকনি জরানি অবংকে নি বিষ্ণু ক্রস লেখে আসবজাক অনন্ত মানিক নিজরা ওকে নাদি অবংকে রাংসাক নি রাং খাদো ওকে অবংকে সবানি জরা রাজাদর মানিকনি জরা 1568 খ্রিস্টাব্দ জরা অবংকে মানে রাংসাক নি রাং সকলা পয়সা সকলা তা Oke, omo rangsak nih, omo oke, kalian manik tulis. Hah? Orang rangsak nih puisao spesial emon kichu jeta sajak nai moto. Rangsak nih puisao na tirprabdo. Sakabdo. Omo actually sakabdo 1548 sakabdo hi urangon nadi saka hi sejak tu. 1500 omo hi sejak tu oro. Hingga Inggris by Sila Hangke amo 1626 ta. Hingga rango angke tema sejak tong oro sibling kaisa rang ni kesaro sejak tong. Hingga Sri Sri Jukto. Actually Sri Sri le common si joto raja ni sekarang Sri Sri sejak tong. Hingga Jukto Kalyan Manika hingga sibling kaisa Devasri Kalavati Mahadevayo Kalavati hingga Cina rani ni bu tongoni oro rani bu mu sejak. Omong boy actually same no. Omong ke rupai ni pijang na. Rupai ni kata na. Nengka orang ke Kalabati Mahadevi sejak Cina rani ni bu. Ke nengka omong bu rangsak ni no. আচ্ছা অরো কয়েকটা জানে ফুলুকা নিমসুকমান নিখে হাইছিদ আবো যতনো টাকায়া যেমন অমকে 1/6 মোহরসি 1/6 সিদো 1/6 1/4 1/8 অমকে এখেবো কবাংমা রাজা রক সুনাখা যতনো সেম ডমিনেশন অরো নাইলা আঙ্কে নাইদিদো অমো টাঙ্কা হিসেবে খাইজাত কা কিন্তু অমকে কাইসা আঙ্কে নিনি 1/4 টাঙ্কাসি অমকে 1/16 টাঙ্কাসি অমতে একে 1/8 টাঙ্কার বুসনাজা করদো Mungkin om bo rangsak nih, mohon. Orang bus ini, angor ni pada naik dong ni ata, angor no pada naik dong ni je, oh je koin rok senam zakha, bini value ki jotono ekta, ek jodi bini value bini denomination, ini bebak no ekta, angka tamna bini value le মানে নিনি যে অফ পয়েন্ট আবহাওয়া স্পেসিফিক কোনো মেনশন খাইজাকতে দাও তাবুক নি দিনি কারেন্সিও যেভাবে মেনশন খাইজাক তং মানে হাই নাইদিদো আবো রাংনি বুসুক ভ্যালু ইয়া আমো তলে উ জরানি কক্সি হাফান অরনি সাইন্টিফিক নি মতে এনকে যেমন উ রাং আমো 1 টাঙ্কা হয়তোবা ওজন অনুযায়ী তা গোবাংমা রাঙো rangni loge uzon bu mention le tong to rango mention kri phano u je boy sine rok je borok ne ro rang tongu ucha to borok apuni busuk hulei naiye obo pai mani to omongke nini 10 grams most of the tanka almost joto tanka na 10 gram ni upor hinke tabuk nai di u raja si mane dharma manik ko nini tanka obo 10 gram ni upor to 10.54 gram Hingga mau 10.6 gram. Hingga bo tuma klai roka, oro kaisa half tangka bu klai roka. Sikade, obo ni fotoan ya ro represent kri, busuk khli bu kri. Hingga 1/4 tangka bu klai roka.
116 tangka bukhlai rokha 132 tangka bukhlai rokha sikade tar mane no hoyto ba boni value tabuk nung jita sengmani hoyto ba boni uzon hisabe boni value u jorao decide khlaijak hima khakata tobe orole hakhe kuno umo sijak krei je u rang ni asat value nai asat nai hakhile u boyole angla sijak mayata ओके ओंखाय जों जुदि टांकानि ओभार बेस खाय जों जुदि साना थांके टांका माने जों आबनो ताबुक दिनि रां बाय जुदि सुइ सानानै थांका हंके टांका माने बुसुकनाय आर हाफ टांका माने बुसुकनाय आबनो जों बबा हायके बुजुइमान আমংকে এক টাকা নো যদি নং 1 ইউনিট হিসাবে রং হাংকে যেমন 4 আনা হিংকে 1/4 হাইতা হিংকে 12 আনা 16 আনা রকি আইকে রাং খানা বমানি এ অমতি হে যাতা হিংকে ও হাফ টাকা হিংকে নি তাবক সাপোজ কাকা দি কাইসা 1 টাকা যদি বরক 10 গ্রাম বাই খাইলা ফর एग्जांपल হিংকে নি হাফ টাকা মোস্ট প্রবাবলি 5 গ্রাম নি আশেপাশে তংলাই যে কোনো কয়েন যদি নি 5 গ্রাম নি আশেপাশে খাইজাক লাং অমংকে আমি অ্যাজাম্পশন সি তবে বইলা হাকিমা পড়াইয়া দো হিংকে তাবক 1/4 টাকা হয়তো বা 250 গ্রাম নি আশেপাশে শোনাজাক নাই 2.5 গ্রাম নি আশেপাশে শোনাজাক নাই हिंके 1.8 हिंके 1.25 ग्राम नि आसे पासे सना जाने अमति है ना ता उजरावो सिकदे तमाने हमले ताबक जेमन नाइदि अरो नाइदि दो 116 टांका नि उजन बुसक 0.66 ग्राम्स मुखा हिंके उ जे पुइचा नि उजन बुसक तो बनि साइज बनि उजन हिसाबे बनि भेलु ना ता हिंके नाइदि अरो निनी माने 1761 निसिमी 62 जोरा ब्रिटिश ऑक्युपेशन तंगवानी इन द नेम ऑफ शाह आलम बरक नि जोराव बो बरक काइसा राजा माने रसनाबाद आफ्रो तले चकलना रसनाबाद हि तंगे बा जागा उ जागा नि नुंगै बरक आफ्रो पिचा इशु खाइलांग दो के तब रांसाक नते किसा पुचा काहाम तंगमा रंनो फुनुक बाइग्रानो अमोखे राजादार मानिक को बने बरकनि अमोखे एकदम काहाम को निनि 1707 साकानि इनके राजादार मानिक को देवा हि सिजाक तो उनक्लोगो इनका अमोखे चिनि दुर्गा मानिक कोनि इनके बने रांसाक ने पिचाओ सुमित्रा श्रीमती सुमित्रा बने रानी नि बुमंगु सिजाक हामा खरो नुकजाक तो और ओके एकदम क्लियर के नुकजाकता साका 1731 सिका के 7 नाम जुमने ओ जे कॉइन रो ओ जे पुषा रो अब याक बाय सनामजाक माने दा ना ना आबा हाय मेसिन अमोके रो जत्तो बीरचंद्र मानिक कोनि सकान माने 1869 नि सकान जत्तो रां पिचा याक बिसना जा ओके अब रो जत्तो याक बिसना जा अमो जत्तो याक बिसना जा बनि सकान ताबक जेमन रामगंगा मानिक नि रां अब साकाहि सिजा चंद्र चिनि रानी नि मुं चंद्रा तारा हि सिजा हि और चंद्र तारा हि श्रीमती चंद्र तारा महादेवाय हि सिजा और अमतिर जत्तो पिचा आइगे अमो बाइस अमोखे अमो बरानी नि मुं सिजा और अमो बरांनि रांसाकनि कृष्ण किशोर मानिक को अमृत के एकदम ताबक सन साजाक तंखो श्रीमती सुदक्षिणा महा अमोके सुदक्षिणा उ सुदक्षिणा हंके आइगे जमातिया बुरी तंगमन ही साजाकता महाराजा कृष्ण किशोर मानिक को उमो सुदक्षिणा अच्छा सुदक्षिणा ने तुय ता किसिसा सानानि थाका अमो हाइके बुंजाकना सुदक्षिणा था रानी रकनि बिसिंगो तमना किसा सिजाक नुकजाक सिकरं रिकर माने रोंकरं फोरोंकरं आबहाय खरकसा रानी तंगमानि होनो किसा सालाय माने आं साइमि एक्जेक्टली ए बनि एक्चुअली ते किसा हिस्ट्री व इंपोर्टेंस तमानि ओंखांके उ जरावो कृष्ण मानिक कोनि अरनि पुचानि मते के बोहै खरक थाम दङ दो
rango no sejak tong ang kaisa kaisa ke punugan Krishna Kishore Manik koni naidi oro angke bahai pilas kang tuma sikha Manik ko dewa Srimati Ratnamala omoke Ratnamala hi bahi masa tong do sudokkina hi masa tong Akhleshwari hi masa tong abo joto rang wono sejak tong omoke Akhleshwari omo urang hingke Akhleshwari ni bangai hingke omoke sudokkina hingke aro ni bisingo sudokkina je Maharani boni ogono sini Maharaja Ishan Chandra Manik ko asai haita Hani bangini boni te kisah significance ngi thangta Srimati Ratnamala hingke Ishan Chandra Manik ko je Krishna Kishore Manik ko ni busala bo sudokkina ni bohawa asai haita hingke omo bo borang snarokha omo bai hingke Srimati Mukta Bali Mahadevayo boni rani ni bumo Mukta Bali tongoni hake bo borani ni boni rani ni bumo ngi snarokha ta picharo iko obo tero langsa ni pichar hingke omo ke Bir Chandra Manik ko tabok nungje samani sini actually picha historical mote zorani hisabe sakane chimi borok number 1 2 3 4 5 6 ke roi phaite 287 jora even Maharaja Bir Chandra Manik koni jora wo omotirok hand stuck coin hitong omotirok jotto yak baisna jaksi do abo yak baisna jak mane 287 snazak mane ulo si 288 number ni chimi je coin snazak amo si machine baisna jak Hingke boyo ni total number of coin 306 khan rojak to 306 khan ni bisingo saka ni chimi 287 jora hingke yak baisna ja 288 ni ul ni chimi hingke joto machine baisna ja hingke Maharaja Bir Chandra Manik koni amolonu puilla sakang ni machine by picha sunawani panjabu hingke 288 oro no puilla sakang Tripurabdo 1279 Tripurabdo jeta English ni mote hingke 1869 amo puilla sakang Maharaja Bir Chandra Manik koni jora wono sija boy ni mote hingke haita okay mana Tripurani history ni coin serial number 288 ni simi je coin abo puila kok ngka to abo yak Tripurabdo machine baisna ja coin ni simi no string je bisi ba Tripurabdo abo no mention khailai kha hingke coin tabo boro manai boni source butongu nini British Museum London ni catalog number asago manai te Nicholas Rhodes ni arogo coin tongu boro hingka aige coin mane collect khailai kha hingke oro sudu raja ni bumung ya oro nini Sri Sri Monmohini Mahadevi ni bumung sini Maharani ni bumung tu sila hingke tabok technically naila hangke tole Bir Chandra Manik ko ni ulod ni Radha Kishore Manik ko Birendra Kishore Manik ko Bir Bikram Kishore Manik ko ke chichini ba raja pai thakama hayate ba technically naila hangke hingke sini 1869 ni chimisi Tripurabdo hi chini raja ro mane sunau hingke jora wo hingke tabok nai de aige hingke nini omoti hai mane singho tongmani do singho ni bu pherkha kasar ma jorong ko omoti he mang singho khaijakha singho ni sakao trishul haike kaisa rojak mang nangkha hingke tabok Maharaja Bir Chandra ni chimingke je seal omo korai kainei potakara rojak ke Royal Tripura seal omoke muhorta basically hingke muhor no kwbangma jagao borok use khaikha even pucharo do 92 amo jemon 92 o Maharaja Bir Chandra Manik ko ning nai diabo obo rang ruphaini rang 10.02 gram hingke amo Tripurabdo 1279 hi sijak tongu oro sakao Tripurabdo hi sijak tong do ing sakao no khonable te kisa kotob dama khlaine tau clear 1279 Tripurabdo hingke nai de oro potaka ro korai ro omong ke royal chinai ke khaija hingke orobo acha kwbangma raja wo tabok Radha Krishna ro Sri Sri tabok umoro Krishna ro omo le common si
Hingke Birchandra Manikko Srimati Manmohani Devi Chini Maharani ni bumung sijak. Hingke u rang bahai ki sijak obo boro ang sikha. Obo rang jato type khai mane jingke u coin sebane aro tong hingke Mr. Nicholas Rhodes, one of the author u boi ni NG Nicholas Rhodes obo ni aro u coin tong ta u rang. Sikha de. Hingke আচ্ছা আটা আঙার তাইছে সিনেমা সুমনে অর যেপ্রু কয়েন পুইলা তিরপ্রাব্দ যেপ্রু সিজাখা আপ্রু ত্রিং বিসি অলরেডি বছর খুনি অর সিজাখা abono sai tongo. Apro hingke 1279. আচ্ছা তীর মানে তিরপ্রা বিসি আপ্রু অলরেডি কাউন চেংনে আ জায়গা সগই যাকতা 1286 79 79. আচ্ছা 1279 তিরপ্রাব্দ ওকে Punya আচ্ছা sekang tirpuan ওর অবহাই কোনো ফ্যাক্ট হিসাবে দং আতা যে যেহেতু আপ্রু 1279 ত্রিপুরা বিসি ইংলিশে থাকা হংখে আবুনি সাই সিগাং ত্রিপুরা বিসিনি কাউন যদি তঙ্গুনো তঙ্গু হংখে তামুঙ্গই ও যে রাজারমে ও পয়েন্স ত্রিপুরা বিসি তাঙ্গি মেনশন খাইজাকলিয়ানা আবহাই কোনো ইনফরমেশন তো দঙ্গ জাগাও amoki hele kuno information kerei u Tripura BC bo din ni chimi chang u ko gu mention khlaijak kerei u boyo hingke sekang temani bangai use u Tripura BC hijai gya omo bu mention na kerei. Okay. Hingka তাই কেসা মানে যেটা সিনেমা সুমনে আত ও যে ও বুকস যে পয়েন্ট দং মানে 288 না আত total point hello Sojol sadi or total koita coin ni information sengman or book ko boyo 306 khan coin ni information to okay 306 ta 306 ta coin ni bisingo nini ও যে ত্রিপ্রাব্দ মেনশন খাইজা ত্রিন বিসি মেনশন খাইজা আবো যেপ্রু নিনি 1279 যেপ্রু মেনশন খাইজা খাওয়াইসা আবুনি পরে কি যত কয়েনো দা মেনশন খাইজা খা ত্রিপ্রাব্দ না কে খাই খাই প্র্যাকটিকা ওয়াইসা নিনি ত্রিপ্রাব্দ 288 নম্বর নিচিমি মেনশনংমানি উলো যত রাজা ন ত্রিপ্রাব্দ মাংনো ইউজ খাইখা টেকনিক্যালি নাইলা আকে বিরচন্দ্র মানিক্য Pulas kang use kraika 288 number koeno nini 1279 boni ulo phai Radha Kishore Manikko ni jorawo nini jotto koeno 1306 Tripurabdo bo Srilanka hingke tabuk jamon u koen Radha Kishore Manikko ni bumung techini Maharani Tulsiboti Mahadevi ni bumung aro sijak tong omorangsak ni picha hingke boni ulo soba phaika Birendra Kishore Deborma Manikko boni jorawo 1319 sono 1319 Tripurabdo bo Srilanka hingke boni ulo phaika Bir Bikram Manikko ni jorawo 1314 Tripurabdo bo picha tiklaikha 1337 Tripurabdo picha tiklaikha rupisi boke tangka hulia do nabok Bir Bikram Kishore Manikko ni chimingke borok rupisi nadi aige engke tangka sijak tongoni obotro engke rupis nadi obo engke Maharaja Bir Bikram ni jorani rupista 11.44 gram acha oro ta kesa total mane yang nugui dong ata agi hingke oro singho ni khaksa singho ta khaksa ka raja ba rani ni bumung ya oro ka nugui dong raja rani ni bumung je jaga sijak mane a jaga o khorokso raja ni photo obo kaisa total edition amo Bir Bikram Manikko ni jorawo no puila sakang hake boklai bonche sakang kuno raja hake photo khlai roya bini মানে নিজের ফটো কয়েন খেপায়া বন পূজা খেপানা কয়েন বিনি ফটো না ওকে আবো নেক্সট বাহাই সিমি ও কয়েন উলনি সিমি কে আর ট্রেন্ড কি আবো কন্টিনিউ ডাঙ্কা হ্যাঁ যত পূজাও ববনি ফটো করে যেমন হ্যাঁ উ ফটো যেমন বনি ফটো করে ইনকা রকে বনি বুমুং Birchandra Kishore Manikko
and Srimati Maharani Kanchanprabha Devi Mahadevi chini Maharani ni bumon amo sija oro kintu photo joto won pije photo kari kintu pun okay anke oro ta kisa kuke obose ata जों books no pore mane bisingte जों information ki mane jaman je Tripura ni bubagra rok Tripura ni raja rok je bisini simi coin ba rang pusa bini deso salo khlaika ba kareka जों mane ni bisingte जों omo bobo haike जों buchui man je azorani rang pusani halo bobo hai tongmani ingna ba जों busuk jorate develop tongmani ingna ajorawo tebo kabangma nini raja rok buda obo hai rang pusa karuida manka karuida tong chini raja rok ba bunisai busuk sekang ba busuk ulok orang pusa rok tamne cheng lai kham ni jini hawo abrok जों silai daman Omoles nai samang nang mani kok sakha taku nang obo kisa noroi rosidi broadcast no ang nini tabuk ni kok sini nang je kok samani koekta ang jodi khakla hangke kuno boi ne nono complete information boya do engke nang amo jotto ne kisa ke joton jaga ne maru tu engke tabo jodi jeng jemon chini Tripurani rajani boi abo borok Srilanka koen abo kaisa okay nung jodi tabo u jorawo Tripurani rajani gandar ni rajyo ni gandaro tama rajyo tong sinan thake kaisa Manipur raja tong ni apro okay abongka Manipur ni raja rokni boi muka Manipur ni raja rokni okay abo bu same author ni Engke obno buma pore nai tiki si sing sinai le sini raja rok jokon puja sanala uyei rangsak ni puja rukhai ni puja tongpro borok ni tore tongmani otwa borok ni tongpro sini tore tongmani obno bu nai ja engke u jorawo te kaisa tongmani gandaro raja Kuch Bihar Kuch raja Kuch kingdom ni bu oro hake boito obo bu SK bus no same author no obno bu ma pore wani bab sikade inke joto ni se uzorawo je influence kotor khaine inke Bengal area ni raja ho inke early colonies of Bengal ni kaisa boy tongo obo bu ni SK Bose no si one of the author inke SK Bose inke obo tu joto no nang kisa ke ma pore mane pura no ma pore nai thinke sitabok nang je kok singmani bo answer mane tobe u boyo chini je Tripurani rajani boyo onke koekta manui ang sale saya hapon ni rong hin toy klang boi pore la hangke ni ro sinai je Tripurani raja rok bo jorawo bo jagawo mane rajdhani selaikha khlaikha Tripurani raja rok je rukhai bai picha khlai mani technically Tripura wo tole rukhai ma thogya engke rukhai biangni phaikana mono buwa sokjang nai bile engke u manai no boni rok kisa sinai tasara kisa administrative ni bangai Tripurani raja rok u jora wo stamp rok use khlai mani forest permit rok romani te kabangma muhor te nini sonman romani decorative tabok army rok medal khamani omuti heke sonman romani decorative rok orders rok omuti rok mana mas sinai u boi purala ang musugu sini sikla rok kisa khas rangi omuti he boi na ye rutugui puralai di niro jodi purala hangke si sinai তবে থুং যত মানই বই কাইসা পরে ওই নিছিনাই হাই কো গিয়া টেকনিক্যালি নাইলা হাংকে जों যতনো তাবক ও ছয়জন অন্ধ বড় কাইসা বায়ুন্ন রংবই
सालायमानि हायके अधिकांश समायावनो जों सालाय दं आं ताबक जे साइ दंमानि बा हाइफा दे ओं दं आं सिया तबे उबयंके हाके सिजाक दंगो इंके ताबक निरक जदि परेला हांके निरक आनिसाय काहां कुके परेला हांके निरक आनसाय काहां कुके रोंसिला हांके बेसा बरकनो गोबांनो साथाय हायदा ada nang je samane जों बयनि थ्रुतै आसु जरते इनफरमेशन मानखा जे तिरप्रा हास्ते ओ तिरप्रानि बुबाग्रा रक राजा रक 306 टा कोयेन बरक इसु फ्राइलाका सनामलांका 306 टा नि बिसिंगो आइबोसो कोयेन रांसाक बायसनामजाका आइबोसो कोयेन रुखाय बायसनामजाका आबखाय कुनु इनफरमेशन रक संमानमान amo count le ma khainai actually rangsak ni tole ni maximum no ruk phai ni coin ne ke boyo tabok je koyakta picture rojak tongmano jodi rangsak ni count phai le hamke ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 khan coin u boyong ke rojak do sorry 16 17 18 19 20 21 22 23 22 23 khan se rangsak ni coin tongo oro hongke kainei copper ni coin bo sejak le tongo copper bai bo kisa coin le snajak la ha hapan borok ni asek detail ke gerita angka belakeno nangmani information rok sing obahai acha chini akuk rok sungmani bisingo ke ang borok u author ni bangi kisa siwan ni subu ke u author rok sababu borok ni kisa ang porai khna le gosinai Nicholas G. Rhodes ke 26 May 1946 on London no asayo his mystic world in new mismatic khani ni jita coin ni somporke gyan nanai ro used to fantastic him for the years abo master degree khaika mathematics of Cambridge University ni hoite inke bo after retirement Rhodes spent more time on his academic interest till he passed in the grade beyond July 2011 acha bo 2011 no thika okay the new Numismatic Society of India, Varanasi, had bejeweled him with prestigious Akbar medal. He has composed several books with S.K. Bose on Northeast India coinage and few more other kingdoms. Rhodes has published more than 290 research papers on the numismatic and phylactery. The world numismatic will continue to offer earnest homage towards the okay who the boy sinai Nicholas J. Rhodes bo okay onek 290 research paper bo publish klaika bo northeast ni por onek bo shikha okay tabo SK Bose ni ko sinai salai sinai SK Bose sungkha bo dubri asamo asainai Indian no bo on retirement from banking as senior executive as a senior executive hisabe retired klaika he has spent more time on his academic interest acknowledgement as a scholar in numismatic for his expertise on the coinage of northeast and eastern India boke boni research area ni main ka northeast and eastern India ni gorani a guest faculty of Center for Archaeological Studies and Training Kolkata Bose is at present also the managing trustee of the Institute of Northeast India Studies. Several published research papers and books on numismatic composed by Bose. Okay, bokwang ma award rokma kha oro asak no sejak tongo ko author bukan. Okay. Amo kintu historical documents ito. Amo boy rok kintu historical document boyo je coin ni kok sijak jotto coin kintu borok je reference somani kuno na kuno jaga wo prithibini tabok butongkho
Sini thani keri fan dongmayo কিন্তু যে আং সামান্য প্লেস কাং লন্ডন মিউজিয়াম অথবা নিকোলাস রোডস ni যে পার্সোনাল কালেকশনস অথবা প্রাইভেট কালেকশনস যেমন আগরতলাও জহর আচার্জি বনি থানি গোबांमा কালেকশন দङ অমতে কি গোबांमा জায়গাও কিন্তু ओके sini tako khorokcharo sungi danga jujuru phani lorani sini Tripura era cengjago hnoi khnamani abo bobo haibo sinani musukmani ko koen dong truti sing saida man uboyo কিন্তু অমতে হে কোনো কক সিজাক ত্রিপুরা era bo phun chimi cheng bo dino cheng omo কিন্তু uboyo সিজাক যত বইনি নে কাইসা লিমিটেশনস দङ bo হয়তোবা উ কক হয়তোবা তে আলকা জায়গা সিজাক দङ না abul angsia tini u boy ni kok se salai nei hi jeng phale mani inke abuni bangai ke tabo khorang kaplai da borma takho nang no kisa kabang ke poroi jeng no bu kisa saklai sita inke si jeng bu kisa khasrang snai je jini takho brok bu ha ke poroi dong siwi dong haita okay ora sini tai khorokcha tako borak kata bosinka যে এসকে বোস কক্স হিমানি ন চিনি বাগৈ কারাক নাই বাহাই খেছেন ওয়ান সকনা না হাবনলে বহাই কে ফিরক না দং ang kok ke hai si do amo correct dia abo ke relative terms তোমানি হংকে এক জোড়াও তঙ্গু যে চিনি বরফ পুইতসা মানে যে পৃথিবী স্থির তঙ্গু সূর্যসি তাবক সালছি পৃথিবীনি চারিদিকে ঘুরিত উ জোড়াও উপক নকবই উ জোড়াও যে সাইন্টিস্ট পিলেস কাং যে সানাই র জেল বিসিন সজাগেসি মা থইনা যে হ্যাঁ সূর্যসি সূর্যনি চারিদিকে সি উ সালনি চারিদিকে সি পৃথিবী ঘুরি উহি সানাই যে সাইন্টিস্ট মনোবরক জেলসি সই বুথার পালি ইনকে যে সত্য যে কবই অথবা লিগেল আমলে রিলেটিভ সি ফর এক্সাম্পল ওয়ান্স আপন এ টাইম জরা কাইসাও নিনি নিগ্রু রগ্ন সং স্লেভ ফাইট তমনি দ্যাট ওয়াজ লিগেল সতীদাহ প্রথা তমনি ব লিগেল ওকে হাপন উ অর উ ক কাইসা আং সাওয়ানি মুসুকমানি কে হাই হিস্ট্রি ইনকে কবই দালার নি উপর বেস খাই history ke proman ni porsi base class ke obongka proman tong u boyo je coin ni kok sejak tong obola proman tong ke u proman si tabo sung gose nanai de naya de amo chini upor depend khai tabuk nung oro bijabo sejak kok thairok no tatal snani bagile অমর চায়া অমর রং নি সানানি বাগিলে নিনি আনি থানি আবহাই কোনো ডাটা এভেলেবল তুলো তং ইনফরমেশন আবহাই মানৈ প্রমাণ লে চিনি ইয়াগতিরে তং নিনি ইয়াগতিরে তং যে जों অবয়নি ইনফরমেশন ন চ্যালেঞ্জ খাই মাননা যা আবো কাছে কক ফাইবলা হে দাদা ni actually nang kok je kok sikha abo sung belai ke nangmani ko actually u boyo u te kai u boyo u kok busijak tong যে around 1950 ni simi 1970 75 jora kabangma borok omoti hai rang mane puichak kasam thumna ni collect thaina ni panja lai kha ki u jora wo kabangma borok force bu khailai kha mane nin u puicha ni photo nai yei puicha ni sample nai abono katal khe borok tag lai phia ni panja lai kha তোমানে হমলা প্রো নিনি রূপ ফাইনি 10 গ্রাম হয়তোবা বাজারও যদি তাবক ফর এক্সাম্পল 200 টাকা কে যদি ভালোই তংলা হানকে নিনি আরো যদি তাবক রত্নমানিক কনি জরানি কাইসা কয়েন যদি নং অমতে কি সামাউই রমাল হানকে আবো নং 2000 কেজি ভালো ইনকে উ বয় উ কক বুসিজাক তংউ যে উ জরাও গবাংমা অমতে হে ফোর্স বু উনখা ইনকে উ ফোর্স বাই অরিজিনাল নো বাইকে ডিফারেন্সিয়েট খাইনাই aboni bangai jara mane obiggo ta gnang borogrok je borogrok already original coin nukjak ronjak boni upor samang khlaijak tabok ang je nirokno coin nukha puilla sakang ang pore pro ko gwaji bai sijak ang ni je bangla medium ni porai thaifana ang sinia buchia joro toma sijak kintu amo kaham ke siwani bangai ne ang kaisa okkor yak bai type khlaini मा थांखा तमाने हमले हाय जब साका नाय थांलांके आंगु सिया खान
ओके उ जराबो गोबां फोर्स ओंखा उ ककबो उ बयले सैजाक हाइस ada sing kontak kaisa to already lai se thangka sing tinini kono mothak lai ni thanglai na sini takuk no hana hai bosung ki mane chini rasmala o sijak kok tongma by sk bus imani busuk fer lai bo abo kisa saiman na musuka abno bai ke kok firok no tabo na di do rasmala tola aune sakang ni chimi kok sijak to orang ke asak sakang ni chimi kok sijak orang ke ni mainly rokno mani komo tola boy ni bumung si coines ke je soy ni hote coin mazag je zora ni hote picha mazag u zora ni chimi ne bo paze kha inke rasmala wo rotno mani koni ulo je raja rong ni bumung sijak tongmani u boy bu zot tu bumung no tong hapane tabok ni rasmala wo onke bo boni bu sa bo onka bo apra ke judo khlai kha bo apro boni bo bai kaija kha amotirok kabang ma detail ke sijak oro onke amotirok asuk detail ke sijak ya kisa sijak ta je phona ni bu sa phona sorok hake apro rajdhani ma sekha phona hake omo raja hake khlaimani haike tobe rotnomanik koni chim ulni jorani je raja ni bumung sejak tongmani rajmalao orobu jotono sejak le tong raja ni bumung hapane asa detail description ke sejak ya teman hamlo uboi ni purpose alat pada ke sing tinini sini wa pandana sing mathakna ni thangdana mathakna ni sekang sing wa bunu salai sini nai tongnai sini tiprasa khakaham lukurokno sini o panda live suni sini kaisana na harmu sing tirprahano hamjak laina ni hingke tirprahani live ma rokno bo sing kahamke mas silainai ma buji lainai je jagatui mano information ba nini data sing collect khlailai bujilai salaimani bisingtino sing tebo sini silaimani nuklaimani no sing bang relai manai tai all information no sini yarung bungnai sini hano hamjakmani sini hano tebo ahamke simani nukmani o yarung sanamui nawi manai na sudabo simia tirpra hawa tabo special siklarok ni bisingo je drugs hai rai aba kodre pot manai hamyaroko samung hamyaroko gadalai tongmani yakni rok sini siklarok no aing ni fer utubu obahai constructive kaham samung rogo sing thapai da manno ayang hinthung abahai encourage khlainani bagino sini o chikunsa pandani bisingte chikunsa sini saitokmu sing saimanya sini o samungo sini o saitokmungo sing busuk jorote successful engnai engya sing abu saimanya baskani sandewo sing haina hai taigesa tirpurani history by kerengja abahai taigesa bijapno tui sing norokni baskango phainai abo tamna tirpurani history ni bo patno tui kok saitong abo sing baskani sandewo lainai nuklainai yaba tirpurani history by tirpurani life uma by kerengja abahai bijapno no sing tubui haina hai next sandewo sing norok baskango phaiphinai norok singbai kerengnani ta korodi dai singbai o pandano successful flight thaniwa sini nahar mungno successful flight thaniwa singno logirunani ta korobani ada angno ya para ni paitha to message rung hambai sojol paya kusukang chini takho koyanjon kok singmani no ang sairosne Tripura State Library o uboi to tong kre amonola angsi o nirokchi isa thangai rutumai ne Rajmala ni part kai busuk tong among nung jodi siwani musugla hangke abo chini haradon songongan daro ST Corporation office tongmoni jaga kaisa library aron no paima okay uboi ang paima ningke actually Amazon rogo rutui maya collector bazar hi kaisa si ang paima okay nung jodi pora nai hingke interested teng lahangke neng site tokdi neng site tok lahangke sing subanai tobe neng asogui nogo asogui tongo jodi joto manai hi musuk lahangke le hakele possible engya okay tabo chini main purpose kan katoma ni rongno kurengan main purpose ya
sini main purpose ka United People Subcom ni main purpose ka nirok no boy for rowan nirok bu for di nirok for wi sadi je nung hake samani ba saya sible hake sikbu hi sapagi jeng gosina na jeng musugu nirok tabuk ni siklaro sini takuk buku rok desa boy for thung sak ni yaru no sini thung okay sini boy jeng for lahan ke si sinai bu asai nai tabuk particularly West Bengal ni wazi community rok joton thai kabang boy siyo te kaisa sebarok kabang boy sey ke Kerala tongnai community rok tomani homole local borok si local story puranai asa kabang borok ni protekta magazine protekta ni umo tabok story protekta kobita boy pai puranai purai to ke chini borok rok je boy sikha tabok jora chini kok sinai rok no jod ni rok bakha sarang ro ni mulah ke ni rok bu boy pai pura lai boy pai pura lai la ke si bu sinai ba sai nai si pura nai kre hinke u sinai a sai pasi bora prai thang nai pura nai si kre saban bang sinai hai ta okay sini main uddesho ni rok no gyan ro ni bang ya ang kereng hi ang samani ya ang nusa sia tobe ang boy kaisa pura laha ang nirok takuk bukuk rok no omuti he boy poro wan ni musugu nirok bu omuti hai boy omong maya pano ti al boy no poreti omuti hai nirok no ang poro wan ha kai salai maniksi pada ke chang tini ni pan no no matak na hamba tini ni pan balai ka hambai ula pai thak seni nai tong na viewers no belai kana hamba chang bus kana salo ko omo hai te bang ma bijak no ti seng highlight by side dok nai sudu amo hai tirprani phatarni borok rok bai sijak boy simi yak sini tipra sarok ni yak tui sijak tirprani live mano tui abo hai bijab rok no tui bo seng norok ni bus kang highlight tai seng jodi sepman kan ke seng ob bijab no sijai right ya borok no tui bo seng norok ni bus kang finally bagai seng tai dok nai norok ni seng encourage khai ka hamka o pandani bising tui seng ap hai kuno tamna buthai seng mannani jodi cheng kha hamka seng abo hai kebo a kotor level abo seng sini pandana talangna bagai seng sai dok oi ada ke tini ta bisi follow krailia seng sini pandana oron mo thakna bus kang sandewo haina hai tirprani lai bumani lagu mana tuh sejak apa kita kisah bijak nutubu sengar bebas kamu fighting lo sengar kerana kita korabai jadi jauh nona hambai tai kulma ya pare sini tinggal pandan orang mau thaka jauh nona hamba kulum kha